إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها وصية الله للأولين والآخرين. قال جل ذكره: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، قبل أن نستأذن الصديق رضي الله عنه، من الواجب أو من الأحسن أن نتطرق لموضوع هام، ألا وهو إرث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة التي يثيرها أعداء الإسلام من المنافقين ليتهموا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلوا في قلوب بعض المسلمين البغضاء والشحناء في قلوبهم ضد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون إن أبا بكر حرم ومنع فاطمة الزهراء رضي الله عنها إرث النبي، لم يؤتها حقها من الإرث. فنقول لرد شبهاتهم وكشفها وضحضها: هل ترك النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيئا؟ هل ترك إرثا؟ تعال معي إلى كتب السنة، تعال معي إلى البخاري ومسلم وغيرهما، فالأحاديث كثيرة جدا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان زاهدا لم يرد من الدنيا شيئا، كان ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر أبدا، كان كالريح المرسل. عباد الله، أخرج البخاري عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال: والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة لابن السبيل. وعن أم المؤمنين عائشة، وهي من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا شاة ولا إبلا ولا أوصى بشيء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بل إن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم
بين أن إرثه العلم، إرثه العلم، علم القرآن وسنته. قال العلماء ورثة الأنبياء، وقال نحن معشر الأنبياء لا نورث. ولذا طاف أبو هريرة يوما في سوق المدينة يقول للتجار إن إرث النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المسجد يقسم، يعني قوما اجتمعوا على علم القرآن وعلى علم الحديث. ما المسلمين وبيالة ومثل على كتلادين محمد صلى الله عليه وسلم عليه أم بيالة دلي على كراك تغسرا على كأنك أتاما باي على كأنكسي في لبانتيا تغسرا وما في لبانتيا تغسرا على كأنكسا أما دينا تغسرا كنتان دمني له على كراك كفي ني على بي ما من في يتبلا أولو سرا نونكم على كراك عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. يعني أنك أبو بكر كمسائل بلا كتا موضوع يرى لكم أنتم يعرفوا تجامعنا جمعة منين كودو بين أنغا نوع حكي لجي أولولا كذا ما في اليوم بسلام منو مكلا بألا كرافة سلامية كدوية وبولو ما نو لا فتنة نيكودوية كسرتين تالا ده ودي كو على كرا صلى الله عليه وسلم أفاتولي كو أدموسو فاطمة كو أبو بكر فاطمة جي على كرا كتير أي بان كتير دام كافرو نيم إسلامي منافقو ولوكا كما كان ماودو بين إسلامي ودو منافقو تي مي أمكلا نولو يكما يمي akira sababu ye k'olu dɔw la fitina o de la an y'a ye réseaux sociaux ka don dɔ la dɔ y'i kanto ko ko alakira yɛrɛ k'a fatulen o k'a yɛrɛ teriw a jɛɲɔgɔnw ani minnu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ su ni tile k'olu de bilala ka somɔgɔw la olu de y'a kɔrɔya. adamaden n'i tɛ don min na k'i yɛrɛ masurunya mɔgɔw i balimaw ni ɲɔgɔn k'olu de bɛ bila i la. filibantiya kuma de don nin tɛ tiɲɛ ye. an y'a mɛn nafigiw la ko fatima tun nana alakira abubakar ɲininka don min na a ka ci ale nin yɔrɔ la alakira ka tiɲɛ la ko abubakar ko a ma ne y'a mɛn i fa la k'a fɔ anw ciladenw ni anw mana fatu an mana fɛn min to yen a tɛ tila ka kɛ tiɲɛ dɛ a bɛ kɛ saraka de ko fatumatu ko abubakar ma i ko ten fatumatu maa min ye fatumatu lamɔ ala ma a ɲɔgɔnna da jogo ɲumanya la alakira de ye fatumatu lamɔ alakira min ala subhanahu wa ta'ala ko a ma innaka la ala khuluqin azim ala yɛrɛ y'i kɛlɛ nun wal qalam a y'i kɛlɛ wallahi ko alakira muhamadu ko a jogo ka ɲi a bɛ jogo ɲuman kan o jogo ɲumantigi ye mɔgɔ min lamɔ o tigi k'a fɔ a fa teri ye a fa da ka wuli teri depuis u bɛ denmisɛnnin ka diɲɛ ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ fa yɛrɛ y'i kanto mɔgɔ min ko kari fila ne adamaden si tɛ yen min ɲɛna ma a ka teriya la min ɲɛna ma n'a ka nafolo ye k'a kari fila ne bɔ ala kɛra denmuso k'a fɔ o tigi ma ko i ko ten bi mana i ye nkalon tigɛ fatumatu t'o fɔ nin ye kuma juguba de nin man kan ni ala kɛra denmuso ye sallallahu alaihi wasallam hali anw denw tɛ nin fɔ u fa teriw ma surtout ala kɛra de balima silamɛw ala kɛra ka tiɲɛ ko ye an k'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye ciladenw ka tiɲɛ dɔnniya de don dɔnniya de don ala kɛra y'o fɔ ka nɔgɔ bɛɛ bɔ a la
olu ciladenw ka bɛ fɛn min to ko tiɲɛ o de ye dɔnniya wa alakira sallallahu alaihi wasallama a ka sahabaw alakira yɛrɛ furumuso dɔ bɛ yen minnu ka kan ka tiɲɛ ta o balimakɛ dɔ ko amru ibn al-haris ale ka hadisa bɛ yen i yɛrɛ b'a dɔn a tɛ tɛmɛ o kan dɛ ale ko wallahi alakira fa ma taraka rasulullahi sallallahu alaihi inda mawtihi wallahi ko alakira fatutɔ ko a ma foyi to yen a ma dinaru to yen a ma dirhamu to yen a ma jɔn to yen a ma jɔnmuso to yen hali ni kɛlɛ kɛra n'a ye maa minnu sɔrɔ ko jɔn u ye tila ni ɲɔgɔn cɛ alakira tout de suite minnu kɛra ale ta ye a b'u ka hɔrɔnya a bɛ fatu mɔgɔ kelen t'a bolo ko nin de y'a ka jɔn ye a ko a ma foyi to fo a tɛrɛ tun bɛ yɛlɛ sofali min kan ani bamuru min n'a tun bɛ kɛlɛ kɛ n'a ye ani dugukolow do foro do a ye foro ninnu bɛɛ kɛ sadaka ye ni amru ibn al-haris ka hadisa ye a bɛ bukhari la a bɛ muslim umuna aisha ka hadisa bɛ radiyallahu anha ale fana ko alakira sallallahu alaihi wasallam kama dinaru to yi ama dirhamu to yi ako wala shatan wala ba'iran ako hali saga hal saga alakira ma kelen to yi umuna aisha ko te radiyallahu anha umuna aisha ko wala awsa bi shay ko alakira ma wasi ke ni foye ka fo ni nafulo yi ay ni karima kada ka be fatu domina dɔrɔmɛ kelen t'a bolo n'i y'a mɛn i ye wasi kɛ a ye nin di kari ma a ye nin kari kari n ko n'i dɔ b'i bolo de foyi tun t'a bolo wa alakira tun banalen hadisa bɛ yen a dɔnniyalen don kosɛbɛ k'a to bana la bana nana cun a kan k'a sɔrɔ wari dɔ tun b'a bolo dinari 7 a ka musow ye hadisaw mafilan ye wagati bɛɛ a bɛ to k'a fɔ u ye dinari 7 in a y'a sadakati wa u b'a fɔ non alakira anw kibelen b'i ka banako la ko a ye taga sadakati n bɛ mun fɔ ala ye ni ne ala kun bɛ ɲɔgɔn ɲɛ ni ne fatura ka dinari 7 tɔn kɔfɛ n bɛ taa mun fɔ ala ye ko a y'a sadakati balima silamɛ a bɛ dinari 7 valeur dɔn dinari 7 bɛ bɛn sanu garamu 3 3,40 n'i y'a jate hali an bɛ bi don min na ni sanu wari yɛlɛnna a wari dinari n b'a f'i ɲɛna garamu 3 ani kɔ 2,400 ɲɔgɔn na karaw dɔ bɛ yen a tɛ hali 2,400 bɔ wa a ma fatu kɔ ye b'a bolo a y'o sarakati balima silamɛw ni hadisa 2 min nati kutuba wagati de don wallahi alladhi la ilaha ghayru hadisa caman wɛrɛ bɛ yen ala ka bɔ ala ka sahabaw fɛ minnu ni hadisa ninnu tɛ kelen ye ko ala kira fatura k'a ma foyi to yen n'a fɔra bi ko maaw bɛ taa adamadenw fara ɲɔgɔn kan maa ba yirikaw ka o pɔnpe k'aw la fitina k'u bila sedina abubakar min ala yɛrɛ ko kuranna kɔnɔna na ko yu'ti malahu yatazakka maa min tun y'a ka nafolo bɛɛ ta k'a don ala ko la o bɛ ala ka kira ka denbaya bali u ka tiɲɛ la a ye tiɲɛ yɛrɛ to yen wa a ye mun de to ala kira fatura ka mun de to 200,000 francs ɲɔgɔn na o de tun b'a bolo a ka bana kɔnɔna na o yɛrɛ bi han sanu yɛlɛla sinon don dɔ tun sera 200,000 a tɛ hali 30,000 francs a y'a sarakati a fatura ma foyi to ko ala ko fa abubakar y'i ban ka fatumatu ka tiɲɛ d'a ma i ye nin kuma jugu in ye an denw bɛ yen ahlu sunna denw bɛ yen minnu taara kuma ni nin kuma ɲɔgɔnna ye u t'a kalama k'a fɔ munafiki bɛ ka nin fɔ ka diinɛ de tiɲɛ wa tiɲɛ t'a la sababa t'a la ala kɛra ma foyi to yen o ye kelen ye a filanan est ce que ala kɛra ka tiɲɛ ye n'a sɔrɔ n'a tun ye tiɲɛ de to yen fatumata kelen de t'a dɔn wa abubakar yɛrɛ denmuso don aishatu
mɔgɔ ka furumuso o tɛ don i ka tiɲɛ la wa o da tɛ maga o la dɛ Abubakar bannen Umar ye khalifaya ta Umar fana denmuso furulen bɛ Alakira ma pourquoi Umar ma a tila komi ale fana denmuso b'a la Seydina Aliyu yɛrɛ don a yɛrɛ kɛra fanga ye don min na n ko munasaka bɛ yen n'i bɛna sa tiɲɛ hali ni Fatumatu fatura Fatumatu denw bɛ yen tiɲɛ in bɛ yen u bɛ se k'a ta toujours k'a tila pourquoi Aliyu m'a tila Abubakar yo Umar yo Aliyu bin Abi Talib ninnu bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ Alakira ko sallallahu alaihi wa sallam ko anw ciladenw ni anw mana fɛn min to yen a tɛ tila ka kɛ tiɲɛ ye dɛ a bɛ di silamɛw bɛɛ lajɛlen donc Alakira sallallahu alaihi wa sallam a ye fɛn minnu to a ka chambre kɔnɔna na a ka fugu la duloki minnu tun b'a kan na a tun bɛ yɛlɛla sofali min kan ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la ani a ka banburu Fadak dugukolo dɔ tun b'a bolo nakɔ foro don tamaro foro dɔ tun b'a bolo Khaybar khumusu tun b'a bolo Khaybaru tamaro Allah subhanahu wa ta'ala y'a fɔ Kuranɛ kɔnɔna na suratul Anfal la ani suratul Hashr la na n'u taara n'u ye fɛn min sɔrɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la fama awjaftum alayhi min khayrin wala rikab falillahi khumusuhu walirrasul donc Alakira o yiridenw n'u y'a ta n'u y'a tila 5e o tun bɛ di Alakira ma ani Banu Nadir sahamu dɔ tun b'a bolo Alakira ye nin saba de to Fatumatu komi ale y'a kalan kuranɛ kɔnɔna na ko ni mɔgɔ mana fatu i ka nafolo yusikum Allahu fi awladikum lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn kata fa in kanat wahidatan falaha nis aya kalan kuranɛ kɔnɔ mɔgɔ ni sara i den a b'i ka tiɲɛ ta o kama sa Fatumatu nana Abubakar fɛ ko Abubakar a ko Alakira ye a ka furu min filɛ nin Fadak ani sahamu min b'a bolo Khaybar ani sahamu min b'a bolo Bani Nadir a filɛ i bɛ nin yɔrɔ d'i ma Abubakar ko a ma ko Fatumatu a ko i fa y'a fɔ n ye o ko ni olu ciladen bɛɛ n'olu mana fatura ka fɛn min to yen k'a tɛ tila a tiɲɛtabagaw cɛ dɛ k'a bɛ bila silamɛw ka Bayitul Mali de la Fatumatu mɔgɔ ɲuman don a mago tɛ diɲɛ la a fa tun mago tɛ diɲɛ la a mɔna o de kɔnɔna na a fa ka du kɔnɔna na u tun bɛ kalo 3 kɛ hali u tɛ dumuni dun a fa muso suratul Ahzab la Allah subhanahu wa ta'ala ko ma in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayn umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila an bɛ Ala tanu dɛ wallahi kuranɛ an tɛ se ka fili abada ka kuranɛ to an bolo munafiqu b'u yɛrɛ sɛgɛn ni filila ni ye kuranɛ bila ni ye Alakira ka sunna bila sunna tɛ fili abada o Fatumatu yi Abubakar ye nin min fɔ a ye a y'a faamuya a ma Abubakar ɲininka tuguni a y'a faamuya nafiqu ko k'a ma Abubakar ɲininka tuguni k'a dimina a kɔrɔ de k'a ko Fatumatu ma a ko Abubakar ma ko i ko ten ko Fatumatu ko Abubakar ma i ko ten a dimina a kɔrɔ de a ma ɲininka bilen a ye Fatumatu jɛ tiɲɛ la nin tɛ kuma ɲuman ye nkalon de don Fatumatu kelen t'a la Alakira ka furumuso olu fɛnɛ niyɔrɔ bɛ nafolo la olu y'u ta ɲininka wa olu ma foyi ɲininka Abubakar ko Fatumata i fa tun b'a kɛ cogoya min na dɛ ne fɛnɛ b'a kɛ ten i fa ni tamaro in mɔna a bɛ a tigɛ a bɛ dɔ bila a ka du kɔnɔna na ka dɔ di aw bɛɛ ma a b'a tɔ bɛɛ di kɛ sadaka ye ne fɛnɛ ni tamaro mana mɔ n b'a kɛ ten n b'a den tigɛ n b'aw ka balo bɔ a la n b'a tɔ di miskinaw ma comme Alakira y'a fɔ cogoya min na salawatullahi wa salamu alayhi Abubakar tun ye mɔgɔ min ye Abubakar tɛ Alakira ka kumakan yɛlɛma
Fatumatu tun tɛ se ka ala kɛra Abubakar bɔ ala kɛra ka kuma kan. Fatumatu yɛrɛ t'o fɛ. ala kɛra ka furumuso Umuna Aisha Hafsatu muso tɔ ninnu u tɛ sɔn abada ka ala kɛra ka kuma yɛlɛma. U bɛɛ sɔnna, u bɛɛ y'a to tan. Et puis nafolo in silamɛya diinɛ la ala kɛra ni nafolo tun b'a bolo n'a tun fɔra k'a bɛ tila ka kɛ tiɲɛ ye mɔgɔ 3 de tun b'a ta, jamakulu 3. Fatumata tun bɛ nafolo tilancɛ ta, ala kɛra ka furumuso u tun bɛ jɛ nafolo tilancɛ 8 na u b'o ta. A tɔ bɛɛ ala kɛra a fanicinin tun bɛ Al-Abbas. Abbas de tun b'a tɔ ta. Seydina Ali tɛ, Al-Hasan tɛ, Al-Hussein tɛ. Abbas de tun t'a dɔn. ala kɛra yɛrɛ de tiɲɛ tila ten. A ko alhiqul furuda bi ahliha fama baqiya fali awla rajulin dhakar bi ulil asab. Abbas de tun b'a ta. Fɛn ma di Abbas ma. Abbas ma réclamé. A ma réclamé Abubakar ka tile la, Umar ka tile la, Usman, Ali ibn Abi Talib yɛrɛ bɛɛ y'a bila ala kɛra y'a fɔ cogoya min na. A ka denbaya ka balo bɛ bɔ a la, a tɔ bɛ dunanw, taamadenw, miskinɛw, yatimɛw a bɛ ta ka di. Balima silamɛ, a ye faamuyali sɔrɔ ala kɛra ka tiɲɛ kibaruya la. Munafiqu bɛ taa kuma min fɔ ka adamadenw bɔ ka mɔgɔw la fitina, dɔɔnin de filɛ nin ye masala in na. Hadisa caman baden don, ala kɛra ma foyi to yen. Ala fana tun tɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'u nɛgɛ ni bayi a tɔgɔ ye k'u ka nafolo minɛ u la, ni alu bayitiya tɔgɔ ye k'u ka nafolo minɛ u la. Tun tɛ mɔgɔ si ka nafolo minɛ, a ma foyi to yen. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala infiniment. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il était clair bien avant la mort il disait toujours dans beaucoup de hadiths que nous les messagers de Allah, notre héritage c'est la science, c'est la connaissance. Donc l'héritage que Ar-Rasul a laissé, c'est le Coran et le Sunna. وما يتعلق بهما من فقه وما إلى ذلك. C'est ça l'héritage de Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ar-Rasul disait tout le temps que nous les messagers de Allah, ce qu'on laisse, on ne partage pas ça comme héritage. On ne partage pas. C'est pour cela on trouve dans les hadiths qu'un jour Abu Huraira, il a fait un marche dans le marché de Médina, les gens en train de faire leur commerce. Il a dit que vous êtes là, hein? On est en train de partager l'héritage de Rasoul dans la mosquée. Vous êtes là ici, on est en train de partager l'héritage de Rasoul. Ah, les gens disent que l'héritage de Rasoul, c'est quoi? Il dit que mais le Coran et le Sunna de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça l'héritage de Rasoul. Aujourd'hui, on entend certains des hypocrites qui veulent gaspiller de l'islam, qui veulent mettre le problème entre les musulmans. Ils disent que Rasoul, après sa mort, sa fille Fatima est venue demander sa part dans l'héritage de Rasoul, que Abu Bakr Siddiq qu'il n'a pas donné. Qu'il n'a pas donné. Qu'ils étaient contre la famille de Ar-Rasoul. Les Sahaba, ils étaient contre la famille de Ar-Rasoul. Nous avons dit que ça c'est faux. Ça c'est des mensonges. D'ailleurs, Ar-Rasoul n'a rien laissé. Il n'a rien laissé. Quand il était malade même, les hadiths ils sont là. Quand il était malade, avant son décès, il disait à sa famille, parce que la maladie est arrivée, ça a trouvé qu'il avait 7 dinars. Sinon, tout ce que Rasoul gagne, il donne ça, fils Abilillah. Mon frère, va lire Suratul Ahzab. Il n'était pas quelqu'un qui trompe les gens pour prendre, ramasser leurs biens. Non, il n'était pas de ce calibres. Quand Zahid, il n'avait pas besoin de dunya.
Lis Surat Al-Ahzab. Lorsqu'Allah dit à sa famille, in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha, fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Les ayats étaient descendus pour voir. Dans la famille de Rasoul, il faisait 3 mois. On n'a pas le fait pour préparer les dents. On a demandé au Mouna Aïcha, vous mangez quoi? C'était quoi votre nourriture? Il dit que les dates et l'eau à boire. Khalas. Il donne aux autres personnes. Wallahi, il leur donne quelque chose tout de suite, là, la nourriture. Et sa famille, il n'y a rien dans la famille, il donne ça à une autre personne. C'est comme ça que Rasoul était. Il était comme ça. Donc il n'a rien laissé. Non. Amr ibn al-Haris, il nous a rapporté un hadith que Rasoul, il a juré au nom d'Allah. Il dit Wallahi, ma taraka Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inda mawti. Wallahi, je jure au nom d'Allah. Rasoul, au moment de son décès, il n'a pas laissé un dirham, il n'a pas laissé un dinar, il n'a pas laissé un esclave, il n'a pas laissé un amant, il n'a rien laissé. Sauf le cheval, Al-Baghla, qu'il montait sur ça pour aller faire le djihad. Et son silah, son épée. Et il avait un jardin à Fadak. Il avait un pourcentage dans la récolte de Khaybar et celui de Bani Nadir. C'est tout. Et Oumna Aïcha aussi nous a rapporté le même hadith. Elle a dit qu'à Rasoul, il n'a rien laissé. Il n'a pas laissé ni un dirham, ni un dinar, même ni un mouton ou un chèvre. Il n'a rien laissé. D'ailleurs, nous avons dit que quand il était malade, il avait 7 dinars seulement dans sa poche. La maladie est arrivée avant qu'il donne ça aux gens. Il s'est rappelé ça dans le maladie. Il a dit, mais 7 dinars là, il faut donner sa sadaqat. Après un moment, la fièvre, jusqu'à il perdait la connaissance souvent. Après, quand il se réveille, il dit que qu'est-ce que vous avez fait avec les 7 dinars là? Ils ont dit que Rasulullah, nous on est en train d'occuper l'état malade. Il dit que je vous ai dit d'aller donner aux pauvres les 7 dinars. Je vais aller dire quoi à Allah si je rencontre Allah et que j'ai laissé derrière moi 7 dinars? 7 dinars, ça coûte combien? C'est 3,40 grammes d'or. 3,40 grammes d'or. Et aujourd'hui, que le gramme de l'or est très 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 cher, même ça, certains des cas, si on prend, ça ne dépasse pas, ça n'arrive pas à 200 000 francs CFA. 198 francs, 1000 francs. C'est tout ce qu'il avait. Mais il a dit qu'il ne va pas rencontrer Allah avec ça. Il a partagé ça. Pourquoi aujourd'hui dans les réseaux sociaux on entend des munafiqines? J'ai dit que les munafiqines, c'est des gens même qui mangent les biens des pauvres au nom de l'islam. Ce sont eux qui viennent pour venir mentir que Ar-Rasoul, sa fille Fatima est venue demander sa part dans l'héritage. Abu Bakr ne l'a pas donné. Ils étaient contre la famille de Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est les paroles des hypocrites et des munafiqines. Et vraiment désolé, nous avons vu certains des Ahl Sunna qui ne sont pas des Rawafid. On ne compte pas qui sont des munafiqines, mais ils sont des musulmans qui n'ont pas appris. Ils croyaient que ça c'est la vérité. Ça, ce n'est pas vrai, c'est faux. Fatima, c'est vrai. Elle lit dans le Coran que si quelqu'un est décédé, les enfants prennent l'héritage, nous tous on connaît ça. Ta femme, tes enfants, ta mère ou ton père, s'ils sont vivants, ils ont leur part dans l'héritage. C'est tout à fait normal que Fatima vienne demander à Abu Bakr. Quand elle a demandé à Abu Bakr, Abu Bakr dit que Fatima, ton père il a dit que les messagers d'Allah, ce qu'ils laissent, on ne partage pas ça. Ce que ton père faisait dans les dates de Fadak et sa part de Khaybar et Bani Nadir, Fatima, c'est la même chose que moi je vais faire aussi. Ils prennent ce qu'il vous suffit et le reste, ils donnent ça aux pauvres. Et moi, c'est la même chose que je vais faire. Si je récolte, je donne à la famille de Rasoul, je vous donne à l'Bayt, et le reste, je donne ça aux voyageurs, aux pauvres, aux orphelins, comme ton père le faisait. Quand Abu Bakr a dit ça, les munafiqins, ils ont dit que Fatima a dit qu'Abu Bakr, c'est toi qui as dit. C'est comme Fatima a dit, Abu Bakr qui t'a menti.
Abu Fatmatou, qui a été éduqué par qui? Par Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ar-Rasoul que Allah a dit que innaka la ala khuluqin azim. Ar-Rasoul ne va pas éduquer quelqu'un, il va dire comme ça là à un vieux ou même à l'ami de son père. C'est une mauvaise parole. On croit que c'est facile, mais ça ce n'est pas facile chez Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Abu Bakr a dit ça, Fatmatou elle a bien compris. Et nous avons dit à ces gens-là, est-ce que Fatmatou elle est celle qui prend l'héritage de Ar-Rasoul? C'est pas Fatmatou seule. Et les femmes de Ar-Rasoul, elles n'ont pas de part dans l'héritage. Si Ar-Rasoul avait laissé un héritage, est-ce que les femmes de Ar-Rasoul n'ont pas de part dedans? Ils ont l'air part. Les femmes ont l'air part. Allah a dit que walahunna rubu mimma taraktum in lam yakun lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna sumunu mimma taraktum. Ils ont l'air part. Mais les hypocrites ne parlent pas les parts de Ummahat al-Mu'minin. Parce qu'ils veulent mettre des fitnas entre les musulmans. Sinon Abu Bakr, sa fille même, elle fait partie des femmes de Ar-Rasoul. Et Umar ibn Khattab, sa fille aussi, fait partie de... Est-ce que Umar a fait des problèmes? Et puis si Fatmatou, elle prend les Nice, les femmes de Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ils ont pris le 8e. Le reste de l'héritage, là, c'est pour qui? Oncle de Ar-Rasoul, Al-Abbas, il était vivant, il était là. Est-ce qu'Abbas aussi est venu réclamer sa part? Il a fait les bagarres. Pourquoi les hypocrites ne parlent pas d'Abbas, la part d'Abbas? Parce qu'on veut gaspiller le nom des Sahaba, on veut mettre les problèmes, la haine dans le cœur des gens contre les Sahaba. Voilà un peu des détails que nous voulons donner dans ce sujet. Sinon, dans Al-Bukhari ou Al-Muslim ou fi Ahadith, il y a beaucoup de hadiths qui est rapporté par les Sahaba que Ar-Rasoul n'a rien laissé, Ar-Rasoul il n'a rien laissé. Son souci, ce n'était pas des djabs ou des dunya. Ali ibn Abi Talib, un jour, il est venu voir Fatima. Il dit, Fatima, ton père, il a gagné beaucoup de choses. Il y a eu des esclaves aussi qu'on a attrapés. Il y a des gens qu'on a attrapés dans les batailles. Les jours de Khaybar. Il dit que va, comme tu es fatigué à porter de l'eau, Fatmatou, la fille de Ar-Rasoul, partait porter de l'eau pour la maison. Elle partait puiser de l'eau. Il dit qu'il va voir ton père. Peut-être qu'il va te donner quelqu'un qui va venir t'aider et qui va venir puiser de l'eau pour toi. Fatmatou, elle est allée voir Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pour aller demander un ménagère. Ar-Rasoul était fâché. Ar-Rasoul était fâché. Il a fait retourner Fatima sans rien lui donner. Après, lui-même, il s'est déplacé pour venir dans la maison. Il est venu donner quoi à Fatima? Il dit, Fatima, toi avec ton mari, avant de dormir dans la nuit, vous dites Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 34 fois. Ça, c'est plus mieux qu'un ménagère. Ça, c'est plus mieux. C'est ça qu'Ar-Rasoul a laissé pour sa famille. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا يا رب من الراشدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.